الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین واللہ یحب المحسنین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید جو بخش فیض عالم پکت ہے ذات خدا نا کا سارا پیر کامل محمد مصطفیٰ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے کسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے تمنا ہے اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور ہے ہاتھ کھڑے کر کے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ کر آباد کرنے سے عزیزان من اگر معلومات اندر عزت سکون مل داؤ محلہ ماڑی اندر عزت سکون مل داؤ دنیا کما اندر عزت سکون مل داؤ ابو جہل نو مل دا ابو لہب نو مل داؤ فرعون نو مل دا حمان نو مل داؤ شداد نو مل دا قارون نو مل داؤ مگر نانا مسلمانوں انہاں چیزاں چ عزت نہیں وقار نہیں شان نہیں رفعت نہیں بلندی نہیں مرتبہ نہیں مقام نہیں ہر بندہ کہندا سکون مل جائے گورا کہندا سکون مل جائے کالا کہندا سکون مل جائے شاہ کہندا سکون مل جائے گدا کہندا سکون مل جائے کدی اسپتال چ جایا کر ادھی رات ویلے دکھیا بیمار کہندا ربا سکون مل جائے مگر عزت سکون کے دے اندر ہے الا بے ذکر اللہ تطمئن القلوب نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ کر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو ہاتھ کھڑے کر کے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو گھوڑیاں نچان نل اللہ دی محبت نہیں ملے گی پانڈ نچان نل داڑیاں رکھ کے پگڑیاں پا کے تمالا پاننل نچن ٹپن عزت نہیں ملے گی گلیاں بازاراں چ روزہ رسول دی شبیہ بنا کے میرے نبی کریم نو اللہ نے ساری کائنات تو اچا بنایا ہے عاشقی دے لیول چ حضور دے گنبد دا ماڈل بنا کے عاشق نے زمین تے رکھ دیتا ہے
اللہ نے اپنے محبوب نو بلند کیتا ہے، قیامت تک میرے نبی دا شان بلند ہے۔ اور افسوس دا مقام ہے کہ کیک تے حضور دا گنبد دی شبیہ بنا کے نا کیک تے، اور کدی گنبد نو بھی کھادا گیا۔ دو ظالم لگے سن، اللہ نے نور الدین زنگی نو خواب چ دکھایا کہ میرے نبی دی تربت نو آخری آرام گاہ نو انہاں سن لائیے تے ذرا جا کے ویکھ، اے اللہ تے اپنے محبوب دی قبر مبارک نو کوئی سرنگ لائے تے او برداشت نہیں کردا، تے جڑا حضور دی آرام گاہ دی شبیہ دا ماڈل بنا کے کیک دا تے او دے تے چھری چلائے۔ ذرا سوچن دا مقام ہے نا کہ شبیہ گنبد دی بنائی ہے اور چھری کدے تے چلی ہے، بولو تو صحیح۔ اور میں بڑے ادب نال بات کراں گا کہ میری جماعت جتنے علماء کرام، حضور قبلہ پروفیسر کلیروی صاحب، عمران صاحب، صادق عتیق صاحب، اس جماعت دے سرکردہ بزرگ نے گجرالے چ، تے میں انہاں دا ایک جتی کوئی پرانی آکھاں بھی مولانا صاحب مینوں کوئی نشانی دے دو تے میں او دے تے حضرت صاحب دے چہرہ تے نال نانو بنا کے لکھ کے تے لوکاں نو آکھاں بلے بلے مدنی صاحب نے بڑا ادب دا کام کیتا ہے۔ لوکی آکھن گے مولوی جی کوئی دماغ دا علاج کراؤ، تانوں پیار انہاں نال کٹا ہے کہ تسی انہاں دی جتی تے انہاں دا نام لکھ دیتا ہے۔ ایک کم اسی کریے تے سویرے پورا کجراں والا بلاک ہو جائے، ایک کمی ساڈے چ اسی جو سویرے دھرنا مار کے بھئیے چند دے قلعے چ تے ڈی سی او تے آر پی او تے سی پی او نو لگ لو جائے تے وہ کہے تہاڈا مطالبہ کی، انہوں کہو مدن سانو یہ دسن انہاں نبی پاک دی توہین کیتی کہ نہیں کہ نلین بنا کے وہ تے حضور دا نام لکھے آیا تھا۔ لگ لو جائے جے ساری زندگی عاشقی نکل نہ جائے تے تادا کیوں، مگر اسی چوپاں اسی کیا ہی نہیں کدی۔ وہ ساڑی ایک ایک تقریر نوٹ کر دے تے جے ماڑی جی کو گل ہوئے نا تے او چوک چ بہ جاندے جی پرچہ کراؤ گے تے اسی جان دینا، کیونکہ تسی اس بات نہ اتفاق کر دے کہ مینوں کلیروی صاحب نہ عمران صاحب نہ صادق عتیق صاحب نہ پیار ہوئے تے میں انہاں دی جُتی لے کے انہاں دا نام لکھاں، اے محبت دی علامت ہو سکدی ہے، اے پیار ہو سکدا ہے، اے ادب ہو سکدا ہے۔ اور تسی ستے جے مسلمان، کوئی نبی والا ذکر ہی نہیں، کوئی فکر ہی نہیں۔ اللہ علامہ اقبال نے کیا دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے۔ جنہ حضور دی عزت بلند کرنی سی وہ حضور دے نلین تے نبی پاک دا نام لکھن لگ پینے، کبھی لکھ دے پینے کہ نہیں، بولو تو صحیح ہے۔ جنہیں بچے فیس بک یوز کر دینے تسی انہوں نے ویکھو پوسٹاں ہوندیاں اور نلین تے نام لکھے ہیں۔ مینوں دکھاؤ کسے نبی دے امتی نے، چلو عیسائیاں دا ہی وکھا دو کہ عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نلین تے انہاں دا نام لکھیا ہویا تھا۔ یہ کدھر دی غلامی ہے، کدھر دی محبت؟ اتنے بھی اندھے نہ وہ کہ حضور دی توہین کر کے قرآن کہندا ان الذین یؤذون اللہ والرسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جنہ اللہ رسول دی توہین کی دی، اللہ رسول نو تکلیف دیتی، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا چ وی لعنتی نے، رب دے دربار چ پھٹکارے نے، ردے نے، آخرت چ وی ردے نے۔ ایمان نہ دس جے باپ دادے دا نام اپنے جوتے تے نہیں لکھ دا۔ میں فیس بک تے ایک پوسٹ پڑھدا پیا سا، کوئی انگریز کوئی جناب والا کمپنی جوتے تے نبی پاک دا نام لکھ دوے یا کلمہ لکھے، تو فیس بک تے احتجاج کرنا ہے، غلط کمنٹس دے کے لانتا پڑھنا ہے، بتلا درنگی چھوڑ کر یا کرنگ ہو جاؤ یا سراسر سنگ۔ میرے بھائیو میں سوال پوچھنا چاہنا ہے، غیر مسلم ایک جتی دے چھتر تے کلمہ لکھے تو دا جلوس کرنا ہے، تے جے تو نبی پاک دا نلین بنا کے مدینے والے دا نام لکھے، جدا نام سارے نبیاں دی شان تو افضل، جدا نام لیا تریب بیان ہوئے، اس نام نو جوتے تے لکھتا ہے جدے نام نو اللہ نے اپنے نام نہ جوڑ لیا ہے، جدے نام نو اللہ نے اپنے نام نہ جوڑ لیا۔ اور سانو دعوے کر دینے
میں اپنے اسلاف نو حضور قبلہ عمران صاحب نو کلیروی صاحب نو ظہیر صاحب نو صادق عتیق صاحب نو مبارکباد دینا خراج تحسین پیش کرنا نبی یحییٰ صاحب نو بار صاحب نو عظیم صاحب نو کہ انہاں 12 ربیع الاول والے دن ایتھے سیرت محسن انسانیت کانفرنس رکھ کے امت نو پیغام دیتا ہے کہ اسی حضور دی عزت انج کرنے جویں رب دے قرآن نے دسیا ہے مدینے والے دے فرمان نے دسیا ہے زندہ باد اسی تے بھائیوں خام خواہ بدنام ہوئے پہ بد نالو بدنام برا سانو آندے جی مان دے نہیں مینوں بہاؤ گھوڑیاں نچاؤنا کدھر محبت دی علامت ہے کنگرو پا کے نچنا ایک کدھر دی محبت دی علامت ہے کیڑی شریعت چ لکھیا ہے کیا میں امام محمد رضا خان پڑھیا نہیں میں پڑھیا ہے خان صاحب دیاں کتاباں میری لائبریری چے میرا پورا خاندان اسے ٹبر چے کیا میں انا سا کہ میں وہ چھڑ کے بس اختیار کیتا ہے ادھر آن واسطے اللہ معافی کرے انجیے جویں عمران خان نواز شریف نو نہیں نہ چھڑدا ایویں بھابیاں دے مولوی مینوں نہیں چھڑدے ہاں صحیح ہے ایک ایک مولوی میرے تے جرا کردا تقریراں چ بھی گلی چ بھی بازار چ پر میں 11 سال ہو گئے ٹکیاں کیوں ہاں اتھوں رب دا قرآن لبدا ہے مصطفیٰ دا فرمان لبدا ہے جے قسمیں اس پاسے ویکھیے نا کہ تسی اتھے تے پائی پھونک پھونک کے قدم رکھنا پہندا ہے تے جڑا دوسرا پاسا ہے اتھے جو مرضی کری جو پوچھن والا ہی ہن تانوں میں اج یہ نشاندہی کیتی ہے بولو بھئی حضور دا نام نلین تے کسی نو لکھن دو گے ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو پکی گل کرو پکی گل ہے ڈکو گے کہو گے ڈرنا تے نہیں اور کادے لی ڈرنا لوکی توہین کر کے نہیں ڈر دے اسی ڈکن واسطے بھی ڈر جائیے لوکی توہین کر کے نہیں ڈر دے نبی پاک دی عزت دی خاطر نموز دی خاطر بولو ڈکو گے نا انشاءاللہ دعوت دو گے نا پر دینی کیویں دعوت او دی ایک کلڑی جان سی او دا دشمن سارا جہان سی پر سچی گل تے مٹھی زبان سی میں کلیروی صاحب اگے بھی اپیل کرانگا کیونکہ منہ دا کارکن گجرالے چاہے دن آیا رہنا ہی جدوں سی پی او صاحب دے کول جلاس ہوئے ناصر مدنی دا پیغام اتھوں تک بچاؤ میرے بزرگ قائدین بیٹھے نے جدوں جلاس امن کمیٹی دا ہوئے انہوں نے کہو جناب سانو بریلوی علمان لکھ کے دینے تھے کہ نبی پاک دا نام نہ نلین دے برابر لکھاں گے نہ او دے اتے لکھاں گے شیخ صاحب پچاؤ گے انشاءاللہ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو بھی قرارداد پاس ہو جائے ذرا لو جی پتہ ساری قیادت ہاتھ کھڑی کرے مینوں پتہ لگے ذرا ساری قیادت ماشاءاللہ ساری قیادت ماشاءاللہ شکر ہے لو جی گل تے بن گئی ہے پہنچے گی آواز میلو میاں صاحب تسی نہیں ہاتھ کھڑا کیتا ہے کرو کرو سارے کلو ہم کرو اللہ جی پکی گل ہے انشاءاللہ اور اسی تے امن تے دائی ہیں ساڈا بھی دل کرتا ہے کسی نبی پاک دا دفاع کریے کیوں بھئی جڑا کیک تے حضور دا نام لکھے تے فیس بک تے چاڑے او دا ڈیٹا نوٹ کر کے تے جناب تسی بولو جناب انہوں ڈکو گے ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو ذرا پکے کیونکہ کیک تے جدو نام کملی والے دا لکھیا جائے چھری کتھے چلنی ہے حضرت آتے نو میں علی پاک وال لے چلا ہوں حضرت حیدر قرار میں شیر خدا دے ویڑے وچ لے چلا میں تینوں گل سمجھان لگا میں حضرت علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے جنہوں میرے نبی نے فرمایا من سبا علی فقد سبانی جنہیں علی نو برا کیا ہو گویا انہیں میں نو برا کیا ہو انتا منی وآنا من کا علی میرے چو میں علی چو جنہوں میرے نبی نے فرمایا ہوئے انتا خیف دنیا والآخرہ علی دنیا آخرت چے میرا ویریں سرکار مدینہ صلح حدیبیات نے سیرت محسن انسانیت سننے والوں آؤ اس کانفرنس دے اندر میں ذرا واقعہ بیان کر جاؤں ہر مولوی بیان کردہ میں مگر میں تھوڑا جا رنگ پرنا چاہنا میں سرکار مدینہ لڑائی پسند نہیں گئی میرا نبی فساد پسند نہیں میرے نبی فتنہ
پسند نہیں، میرے نبی جنگو جدل پسند نہیں، میرے نبی نو خون پسند نہیں گاؤ۔ صلح حدیبیہ تے جدو سرکار مدینہ نے صلح دا ہاتھ بنا دیتا وے، میرے نبی نے صلح دا ہاتھ بنا دیتا وے، انہاں شرطاں لکھیاں نے جدو سرکار مدینہ نے لکھ لیاں نے، امام الانبیاء نو ماننے والو، مبر صادق نبی دا کلمہ پڑھوا لیو، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھوا لیو، وضحا دے چہرے والے، واللیل دیاں زلفاں والے، ماں داغ دے کاجل والے، عالم نشہ دے سینے والے، حلیمہ دے راج دلارے، احمد دے مجتبہ، محمد دے مصطفیٰ، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا مولا ثقلین، ابی القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت عظمت و قربان جاواں سرکار مدینہ دی طرفوں جدو شرطاں لکھیاں گئیاں ادھروں لکھیاں گئیاں اتنے کتا لکھیا گیا محمد الرسول اللہ، جدو مخالف فریق نے پڑھیا ہے کہندے نا نا ایہو تے ساڈا مسئلہ ہے، ایہو تے ساڈا رولا وے، ایہو تے جھگڑا وے، اسی تانوں رسول نہیں مندے، اسی تانوں رب دا حبیب نہیں مندے، اسی تانوں رب دا حبیب نہیں مندے۔ سرکار نے فرمایا پھر کرنا کی ہے؟ کہندے محمد ابن عبداللہ لکھو، محمد الرسول اللہ کر دو۔ سرکار مدینہ نے فرمایا میرے علی اینو مٹا دے، کٹ کے محمد ابن عبداللہ کر دے۔ لوگو سانو آندے علی دا منکر ہے، سانو آندے آل محمد نو نہیں ماندے، آ تینو میں گجرالے دی سرزمین تے دس جاواں سچے نوکر کون نے، سچے محب کون نے، سچے غلام کون نے۔ لوگو سچائی چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی، کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ حیدر قرار دی محبت ساڈے کولے، علی دا کردار ساڈے کولے۔ علی پاک فرماندے نے سونیا میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے پر میں محمد دا نام نہیں کر سکتا ہوں، میں کملی والے دا نام نہیں کر سکتا ہوں۔ میرے نبی نے اپنے ہاتھ نال پکڑ کے محمد ابن عبداللہ لکھیا۔ میں سوال کراں گا نام نہاد عاشقو، نام نہاد عاشقی دے نعرے لگانے والو بتلاؤ بتلاؤ، علی تے نام کٹن لی تیار نہیں، تو کیک تے نبی دا نام بنا کے حضور دے گنبد دی شبیہ بنا کے چھری چلانا میں صحابہ تے نبی دی داڑھی وال کسے نو انگل بھی کرن دی اجازت نہیں دیندے سی۔ اسی ایویں نہیں کہندے میرے نبی نو انج منو، والسابقون قرآن کہندا میں کولوں تے نہیں نہ پڑھیا، میرے نبی نو انج منو جویں نبی دے یاراں نے منیا وے، میرے نبی نو انج منو جویں مہاجرین نے منیا ہے، میرے نبی نو انج منو جویں انصار نے منیا ہے۔ قرآن کہندا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، میرے نبی نو انج منو جویں والسابقون الاولون نے منیا وے، میرے نبی نو انج منو جویں مہاجرین نے منیا ہے۔ حیدر قرار نو انج منو۔ لوگوں میں سوال کرنا چاہنا ہے، علی صلح حدیبیہ دے موقع تے نام کٹنا پسند نہیں کیتا۔ اج لوگوں کیسا دور آ گیا ہے، محبت دا لبادہ اوڑ کے، عاشقی دا لبادہ اوڑ کے حضور دی توہین کیتی جاوے۔ اے نبی پاک دے غلام نو برداشت نہیں گی، حضور دے نوکراں نو برداشت نہیں۔ میں اپنی جماعت دے لوگاں نو کہاں گا برملا کھڑے ہو جاؤ، جیڑے چوک چ، جیڑی مارکیٹ چ، جیڑی گلی بازار دے اندر لوگوں کیک دیکھو کوئی بیکری تے لکھے آوے اس بیکری والے نو تبلیغ کرو، جے کوئی مارکیٹ چ لے کے آوے انہوں تبلیغ کرو، انہوں کہو ذرا دستے صحیح ایک کیک تے نبی دا نام لکھے آئی، حضور دا نام لکھے آئی، انہوں کیویں جدا جدا کر کے اپنے پیٹ چ اتاریں گا، گندگی بن کے فلاش چروڑیں گا۔ تیرا ایمان نہ دسو ہاں جتھے میں گل پچائیے ایک کم اسی کریے سویرے جلوس نکل کر سویرے آکھن جی انہاں توہین کیتی، انہاں توہین کیتی، یہ ساری توہین ساڈے جو کی رہ گئی، تسی کڑیاں نچاؤ، گھوڑیاں نچاؤ، باندر نچاؤ، جو خسرے نچاؤ، پانڈ نچاؤ، تسی کچھ نہیں کر دے، اسی صرف تقریر کریے توہین ہوگی جی، توہین ہوگی جی۔ کیوں جی ساڑھے نہ بے انصافی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ بولو تے صحیح۔ اسی سارے اندر بڑے ہیں، نہ حکومت نو ساڑی تنگی، نہ پولیس نو ساڑی، ساڑے تے جماعت دا میں فیصلہ سن کے نا
ایک دن بڑا خوش ہویا ہے، انہاں خبار چ دیتا ہے ساڈا کوئی جلوس بھی نکلے گا ریلی تے سڑک دے ایک کنارے تے نکلے گا، دوجی طرف ٹریفک چلے گی، کسی راہی مسافر نو تنگی نہ آوے۔ میں گجرانوالے دی پہلی جماعت دا پہلی دفعہ بیان پڑھیا پورے ملک دیاں تنظیماں چوں، اینی ٹھنڈ پئی کہ یا اللہ کتے انج دے سارے ملک چ کم تر پوے گا۔ ایتھے بھی ہن ذرا میں سیرت محسن انسانیت تے گفتگو کراں گا، اے نقطے نو بھی لیاواں گا کہ اس جماعت نے کتنا اچھا فیصلہ کیتا ہے، مگر پہلے میں ذرا تھوڑی جی محبت دا حق ادا کر لاں کہ اسی محبت کریے تے گستاخ ہاں تے تو توہین کرے تے پکا عاشق۔ واہ بھائی ساڑھے کو ہار نہیں گے، اور ہار پڑھائیں ذرا یار، ساڑھے کو نہیں ہارے گے، آپ آہ میرے گال چ میرے پتہ لگ گیا، اور پائیں ذرا لے بندہ پوچھے جے اے پاکی عاشق بننا تے ساڑھے کو تے دو نے لے آئیے میں اے مولانا صاحب ٹھیک آدھا لے والے دسو بھی اے ہون اے ٹکٹ مل گیا نا ہارانا بھی یہ ہار پالے نے تے جی پکے غلام بن گئے۔ اللہ جان داوے پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب، ناصر مدنی، سید سلطان شاہ نقوی، جنہیں دن رات اللہ جاندہ سی سفر کرنے، 4 بجے رات دی تقریر، 3 بجے تقریر، دن رات نبی پاک دی نوکری کرنے آؤ، میریاں تقریران گجرانوالے دے ہر محلے چ سندا رہنا ہے، میرا سی اپنی قوم نو اپنی عمل دی دعوت دینے آؤ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگو اسی سب کچھ کریے تے نبی پاک دی توہین کریے تے تو سب کچھ کرے تے جناب آکھے میں عاشق آؤں۔ خدا دا واسطہ جے میں ترجمہ کرن لگا ذرا گل سن لیا جے پیار نال، حضور نو جڑا مندا ہے، جڑا کملی والے نو مندا ہے، میں اپنی جماعت دے بارے ذرا ترجمہ نہیں کرنا چاہنا ہے۔ گجرانوالے دی جماعت نے جڑا فیصلہ کیتا ہے اے سیرت محسن انسانیت دے بالکل عین مطابق سن لو تے آن نال سرکار مدینہ جا رہے نہیں، میرے نبی ایک غزوہ تے جا رہے نہیں، نال غلاماں نے مصطفیٰ نے جدوں سرکار مدینہ جا رہے نہیں، میرے نبی نے رستے چ پڑاؤ کر لیا وے، امام الانبیاء رحمت للعالمین نبی جا رہے نہیں، محسن انسانیت جا رہے نہیں، جدو سرکار مدینہ دا سفر حرام دا ٹائم ہو گیا، ایک جگہ تے پڑاؤ کر دیتا وے، غلامہ نے خیمے لگا لینی، مجادہ نے خیمے لگا لینی، دین دے شدائیاں نے خیمے لگا لینی، کملی والے دے نوکرہ نے خیمے لگا لینی، جدو سرکار مدینہ دے منوالیاں دے خیمے لگے نہیں۔ آؤ مسلمانوں سنو ذرا میری او ماں تے میری او بہنوں، کملی والے محبوب نو ماننے والو، احمد مجتبی نو ماننے والو، میرے عمری پاک نو ماننے والو، آؤ لوگو دنیا دیتے سچائی چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی، کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ میں دوسرا نقطہ بیان کر لگا میں جدو سڑک تے بینر لگ دائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ نبی، میں سوال کراں گا سڑکاں تے بینر لگا کے پھر لوگوں مسافرہ واسطے زحمت بننے والو آتے نو نبی دی سیرت دس کے جاواں، سیرت محسن انسانیت بیان کر کے جاواں، جدو مسلمانہ دا نبی ہے غزوہ تے جا رہے نہیں، رستے چ پڑاؤ کر لیا وے، عرض کردہ پیا مسلمانوں، ایک غلام آن کے عرض کردہ ہے آقا جی آقا جی آقا جی، اے کمنی والیا سونیا محبوبہ ہاڈے قدمہ تو ماں پاک قربان ہوئے، اے ماں زاگ دے کاجر والیا سونیا محبوبہ رستے تانگ ہو گئے نہیں، مجاہدہ نے خیمے رستے تے لگا لے نہیں، رستے دیتے خیمے لگا لے نہیں، آن جان والیانوں تنگی ہو رہی ہے، آن جان والیانوں پریشانی ہے۔ سرکار مدینہ نے فرمایا مجاہد دی عبادت سب تو افضل ہے، سب تو بڑا جناب اعلیٰ کم اپنی جان اللہ دے دین واسطے پیش کر دینا میں، دین اسلام واسطے پیش کر دینا میں، فی سبیل اللہ کر دینی ہے، اللہ واسطے پیش کر دینی ہے۔ مگر گجراں والے دے عباسیاں تینوں میں دساؤں اج ممبراں دے وارث اج وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بیان کرن والے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین لکھ کے بینر لگان والےاں نوں ویکھو کردار کیسا وے، ادھر میرے نبی دا کردار کیسا ہے۔ فرمایا غلاموں اعلان کر دو جڑے مجاہداں نے رستے چ خیمے لگائے نہیں، رستہ بلاک کیتا یا جگہ تے قبضہ کیتا وے، میرے نبی نے فرمایا حالانکہ کتنی کو دیر اتنے ٹھہرنا سی، کتنی کو دیر اتنے قیام کرنا سی، فرمایا جڑا رستے دی جگہ نو تنگ کرے اللہ رسول
رسول دے نبی حکم آ گیا بھی میرے نبی دا بولنا شریعت ہے، میرے نبی دا چلنا شریعت ہے، میرے نبی دا بیٹھنا شریعت ہے، میرے نبی دا اٹھنا شریعت ہے، اور ہر تھوبے دے اندر تینوں میرے نبی کریم نو کوئی نہ کوئی تما تے لالچ نظر آئے گا، میرے امتی دا پیدا ہو جاوے، انسانیت دا بھلا ہو جاوے، ہے نا جی مسافران دا بھلا ہو جاوے، رائیاں مسافران دا بھلا ہو جاوے، ہمسایاں دا بھلا ہو جاوے، کیونکہ محسن انسانیت جو ہے سکھ دا بھلا ہو جاوے، ہندو دا بھلا ہو جاوے، مسلم دا بھلا ہو جاوے، ہر بندہ مسلمان دا بھلا ہو جاوے، ہر غیر مسلم دا بھلا ہو جائے، کیونکہ آیا جو رحمت عالم بن کے آؤ تو عزیزان من آؤ مسلمان بھائیو، امام الانبیاء نو ماننے والو، میرے مدنی تاجدار دا کلمہ پڑھوا لے آؤ، میرے نبی نے فرمایا صحابہ اعلان کر دو، ویرو حدیث سند نہ ٹھیک ہے، کیونکہ علماء کرام بیٹھے نہیں، شیخ الحدیث و تفسیر بیٹھے نہیں، اللہ عمر چ برکت فرمائے، میرے نبی نے فرمایا اعلان کر دو، جڑا رستے دی جگہ تنگ کرے، جڑا رستے تے خیمہ لگاوے، او دا جہاد قبول نہیں، او دی نماز قبول نہیں، او دی عبادت قبول نہیں۔ میں سوال کران گا حکومت وقت تک بات پہنچاواں گا، آ تینوں دساں ساڈی جماعت چو تینوں نبی دا کردار ملے گا، امام الانبیاء دی سچی محبت ملے گی، عمل والی زندگی ملے گی، سڑکاں تے بینر لگے نہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرا نبی کہہ رہا ہے رستے نو تنگ نہیں کرنا، رستے تے خیمہ نہیں لگانا، رستے تے بینچ نہیں رکھنا، رستے تے کنٹینر نہیں لانا، رستے بلاک نہیں کرنی، کسی ایمبولینس نو پریشانی نہ آوے، کسی مسافر اجنبی نو پریشانی نہ آوے، کوئی بندہ چاندے قلعے رک جاوے انہوں کور رستہ بلا کے اگے نبی دے عاشقاں نے جلوس کڈے آوے، لہذا جناب تسی پاسیوں جاؤ، وہ بندہ پہ جاوے ایمن آباد کچے روڈ دیتے اتوں چلدا چلدا جناب آلو سیالکوٹ روڈ تے پہ جے، کتھے آنا ہے جناب میں جنڈیالے باغ والے آنا وی، اتوں چلدا چلدا جدوں منڈیالے تیگے چوک چ پہنچے انہوں ڈاکا پہ جاوے، بولو بھئی او دے واسطے زامت کون بنے نے مولوی؟ بولو تے صحیح، وہ دلی زامت کون بنے نے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بولو کون بنے نے؟ جنہاں نے بینر لائے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میں سوال کرانگا اس بینر دے تھلیوں گزر کے جدو کوئی مسلمان لنگ دائے وہ مفہوم پڑھتا ہے کہ مسلمانہ دا نبی اپنے علی رحمت بگانے علی رحمت ہے، میرا نبی اپنی زندگی چے کسے مسافر نو تنگ کر کے راضی نہیں، ہر میں جڑا رستے نو بند کرے وہ دے تے اللہ رسول دی لعنت ہے۔ منو آج لکھ کے دو پاکستان دا کوئی مفتی شرعی لحاظ نہ فتوہ دے وے، میں سویرے اپنے لفظ واپس لواں گا، اگلی تقریر چے میں 15 تاریخ نو شینہ بعد آنا میں، 15 ربیع اول نو میں نشہر روڈ تے آنا میں، اتھے میں اپنے لفظ واپس لواں گا، کوئی مفتی میں نو فتوہ لکھ کے دے دوے کہ نبی پاک نے رستہ بلاک کرن دی اجازت دیتی ہے، رستہ بند کرن دی اجازت دیتی ہے، میرا نبی ہوئے جڑا رائیاں مسافران لی رحمت بن کے آیا ہے، آج مولوی لوگوں مسافران لی زامت بن گئے نے۔ آج ویکھ لو جتھے تسی کھلو جو جڑے رستے چ کھلو جو تسی جناب خیری سلامتی اگے نہیں جا سکتے، جے سیاسیاں نو ویکھیے رستے بلاک کر دینے، چوک بلاک کر دینے، لوگو آؤ دین اسلام دی دعوت سنو، اگر جیسی اشتہار چھپایا ہے سیرت محسن انسانیت تے تینوں ایک سبق بھی ملے گا، میرا نبی امت واسطے آسانیاں لے کے آیا وے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، سارے پڑھنا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے، لے بھی مولوی تے لاگی نہ وگاڑنی نہیں چاہی دی، نہ میں پانی دی لوڑ نہیں، مولوی تے لاگی نہ وگاڑنی نہیں چاہی دی، مولوی بھی اگلے کر تعریف کردہ لاگی بھی تعریف کردہ، تے میں اتھو تقریر کر کے شیوو پورے جانا، میں اتھے جا کے دسنا ہے، جے تے اچھی بولے سمجھاں گا ماں دا دودھ پیتا ہے، تے جے کٹ بولے سمجھاں گا ڈبے والے نے، تے ڈبے والے بول ہی نہیں سکتے، اے مولوی ماں دی شان لا سدیا نا، تے میں واز بھی ماں دے دودھ والی، تے گل سن لو تے آنا تاڑی واز مینوں گونج پوے، جے چونکاں چ گھوڑیاں نچن تے لوکی بول سکدے نے تے تسی حضور دی نوکری چ نہیں بول سکدے جی، مل کے وہ نبیوں میں رحمت لقب پان، ہاتھ کھڑے کر کے پڑھنا وہ نبیوں میں رحمت لقب پان، ہجے بھی نکر نہیں بول دی، کوئی دفعہ چتالی ہے دسو نا،
कोई तुहाडे ते परचे दे जे तुहाडा परचा हो जाए कलेरवी साहब किहड़े मर्ज़ दी दुआ ने साडे मीर ने आपे ही परचा खत्म कराउणगे अब्बल ते होना कोई नहीं जे हो भी जाए तो ये अमन कमेटी च काहदे लई पाए ने साड़ी इन्नी भी नहीं चलनी जरा मिल के पढ़ना गूंज पै जाए इन्ने लोग बैठे ना अज आवाज़ कम दा कम कुर्सियां वालियां नूं पता लगे कि जेड़े थले बैठे ने इन्हां दी आवाज़ छल वजदी है इंज वजे जिवें इमरान खान नवाज शरीफ नूं वजदा है बिल्कुल ठंड पै जाए मिल के पढ़ना वन नबियों में रहमत लखबा अल्लाह जानदा हुण पता लगा मैं मसीते बोलदा पहले मैं समझदा जलसा कब्रस्तान च हो रहा वे क्योंकि कब्रां च मुर्दे नहीं बोलते बोलो बोलदे मुर्दे बोलते भी नहीं सुनते भी नहीं वेंदे भी नहीं मैंने एक मौलवी आंदा वेंदे ने मैं कहा फिर जा स्लैब पुट के उन्होंने कहा इधर आ बाहर चलिए हाय हुण ते भाई दौर ही आ गया कहंदे ने कित्थे गया वो दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह हुण ते रावां नूं लोकी परेशान करदे न मुसने इंसानियत नूं भुल गए ने पर वेखो आंदे कित्थे गया वो दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह पाइया दुध पी लेने सा सारा टब्बर चाह कित्थे गया वो दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह अगला शेर बड़ा उदों दौर मशीनी नहीं सी जदों केक कूक नहीं सी ना मौलवी कटदे वो बोलो तो सही उदों दौर मशीनी नहीं सी पिंडां शहरां च शोर नहीं सी उदों दौर मशीनी नहीं सी शहरां दे विच शोर नहीं सी बहुते डाकू चोर नहीं सी अखां विच हया छोटे भरा वीरे हुंदे ते वड्डे हुंदे सी भा किधर गया वो दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह उदों कज़न स्यापा नहीं सी जिहड़ा कज़न सी ना उदों चाचे दा पुत्त भरा पतरेर हुंदा सी उदों मासी दा पुत्त जिहड़ा सी मसेर हुंदा सी बोलो तो सही उदों रिश्ते हुंदे सी उदों कज़न स्यापा नहीं सी आंटी अंकल पापा नहीं सी प्रोफैसर साहब उदों कज़न स्यापा नहीं सी आंटी अंकल पापा नहीं सी बोलो आंटी अंकल अल्लाह एडे खून सफेद नहीं सी ते कुड़ियां दे कोल फोन नहीं सी उची बोलो उदों खून सफेद नहीं सी एडे खून सफेद नहीं सी ते कुड़ियां दे कोल फोन नहीं सी ते यार यारां दे राखे हुंदे ते घुंड मटियारां दे वेखे चाखे हुंदे जिहड़ा बजुर्ग वेंदा सी नौवां धीआं घुंड कढ के पासियों लंघ जांदियां सी उदों यारां च या हुंदा सी कि मेरे यार दी इज्जत है मेरे यार दी इज्जत वाल कोई वेखे ना उदों यारां च बड़ी ईमान हुंदा सी ते अपने यार दी इज्जत नूं अपनी इज्जत समझदे सी हुण ते यार दा मोबाइल पढ़ के चोरी नंबर कढ लैंदे ने घर दा हुण ते इंज ही बजुर्गां दे पैसे भी कढ लैंदे आहो अजकल लोड भी हो जाता ना ट्रांसफर अजकल फड़ाना नहीं वैसे मोबाइल चाहिए अजकल वो चलिया सिस्टम भी उधरों उधर भी चले जाते सही गल मैं ना भी मोबाइल नहीं फड़ाना चाहिए हुण तो भाई काल भी नहीं किसी को करानी चाहिए जे काल किसी अंतरे नूं चलेगी तो पुलिस नूं तुहानूं भरना पैना कुछ ये गल सच्ची अगला शेर बड़ा कीमती है मैं कहना कि तुहानूं दसां पुराने दौर की जी गल है ना कि यह रिश्ते बनाओ पहले एवें कज़ना कुज़ना वाले पासे तुर पे जिन्हों मिलिया कज़न है फलाना कज़न है तो गल बड़ी वड्डी है जे तुसीं पहले उदों दुनिया मर नहीं गई सी जदों बोतल शवारमा नहीं सी उदों दुनिया मर नहीं गई सी हुण ते भाई अद्धी रात बंदा थकिया वे तो बेगम दी जानू एक्सक्यूज़ मी मुझे शवारमा ला दो फिर जाते ने अद्धी रात ते माँ अद्धी रात तक ना पुत्र पानी पिया तू करेले खाते तू लाग लाई अंदर तू मच्छी खाती माँ नूं ते 8 दिन भी नहीं ना पूछना मियाँ मोहम्मद भाई फरमांदे ने सारी उम्र मैं आटा गुनिया लखा कीते पेड़े जरा कम रखी बात सारी उम्र मैं आटा गुनिया लखा कीते पेड़े गई जवानी मुड़ आया बुढ़ापा हुण कोई नहीं लगदा नेड़े हुण वेख लो तुसीं माँ प्यो बुढ़ा जिवें जिवें हुंदा है उवें उहनूं जनाब वो स्टोर वाले अंदर मंजी डाह दिंदे अब्बा जी तुसीं इत्थे डाओ कोई गल नहीं
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਲਿੰਗ AC ਕਲੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਟੂਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਟੂਮ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਟੂਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਟੂਮ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਯਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖ ਲਓ ਬਜ਼ੁਰਗੋ। ਪੁੱਤਰਾ ਗੋਡੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬਹਿ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਗਲੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ, ਗੋਡੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੇ अर्ज करना गोडे ना पढ़िया करो पुत्र, उंज बैठिया करो। बुढ़े बंदे पढ़ सकते हैं, जरा ध्यान ना ब्याह करो। अर्ज करना चाह रहा मुसलमान भाइयों, इमाम अंबिया नूं मानने वालों अखां च हया पैदा करो, लोगों वास्ते हया पैदा करो। लोगों सीरत मोहसिन इंसानियत सुनने वालों, मेरे नबी ने रस्ता बलाग की इजाजत नहीं देते, हत्ता कि जिथों तक मेरा नाकस इलम है मैं तो अपने इलम के मुताबिक गल कर लगा में। अगर मेरे च कोई जनाब डिफाल्ट होवे मैं वीरा हजरत किबला जनाब जी उलमाए कराम बैठे ने, मैं तशरीह करने वास्ते तैयार हूँ। मेरे नबी ने फरमाया चुरस्ते च नमाज नहीं पढ़नी, चुरस्ते दी जगह च मस्जिद नहीं बनानी। अज वीरा गुजरां वाले दियां जिन्नियां बाजार दियां मस्जिदां ने पुराने पटवारी लैके आओ, किसी दी मरला जी मस्जिद की जगह रस्ते दी निकलेगी, किसी मस्जिद च दो जनाब वाला मरले मस्जिद की जगह च रस्ते की जगह निकलेगी। लोगो जिन पत्तों पे तकिया था वह पत्ते हवा देने लगे। मेरे नबी ने फरमाया रस्ते च नमाज नहीं पढ़नी ताकि आंदे जांदे राइयां मुसाफिरां नूं तंगी ना मिले। मैं सवाल करांगा लोगों, मेरे नबी नूं रहमत आलम मानने वालों, कुरान कहंदा वा मा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। मेरा नबी रहमत आलम बन के आया वे। आओ फिर मैं सवाल का जवाब लेना चाहना है। मेरे वीरा जिहड़ी बाजार के अंदर रस्ते की जगह च मस्जिद बनी होवे उहदे च नमाज ना पढ़िया कर। मदीने वाले ने मना फरमाया वे। अल्लाह जानदा हूँ रस्ते जनाब वेख लवो ना, पुराने वक्तां च रस्तियां चों गंढां लंघ जांदियां सी, हुण जनाजा नहीं लंघ सकदा। पहले वक्तां च बाजारां च गड्डां लंघदियां सी। हुण जनाब इन्हां बजुर्गां दी उम्र दे बजुर्गां नूं पुछो, जदों बाजार खुले हुंदे सी गड्डां लंघदियां सन, गाड़ी गड्डां लैके लंघदे सी। हुण चिंगची रक्शा नहीं लंघदा, मौलवी दी मोटरसाइकिल नहीं लंघदी, दो मोटरसाइकिल बराबर नहीं लंघदी। मैं वेख लो तुसीं गलियां, मैं एक गली च तकरीर करन गया तो मैं इंज हथ फैलाए, हथ ना खुले। मैं कहा जनाजा किवें ले जांदे? कहंदे इजराइल नूं कई दा वांडे गए होवे तो उत्थों ही फड़ लवीं, इत्थे आउण दी तौफीक ना होवे। इंज दियां गल्लां। रस्ते ना तंग करया कर, नीयां दियां जगह ते कब्जे ना करया कर। मैं सवाल करांगा जेड़ा नबी मुजाहिद नूं खैमा लाउण दी इजाजत नहीं देंदा, वो मौलवी नूं जुलूस कढण दी सड़क ते किवें इजाजत देंदा है? हुकूमत वक्त नूं कवांगा ना इंसाफी ना कर। ज़रबे अज़म ऑपरेशन बनाने वालों, खुदारा जरा साडी भी अर्ज सुन लवो, सानू भी दसो ना। किसी नूं जनाब आला सड़क दे ते इबादत दी इजाजत है, किसी नूं जनाब जुलूस दे लाइसेंस दिते नहीं, ते साडा की कसूर है? असी एक दिन महीने च साल च एक कानफ्रेंस करनी होंदी है ते 7 अफसरां दे साइन कराने पैंदे ने। मैनूं बतलाओ ना इंसाफी ना कर। जे चाहना वे मुल्क दे अंदर वफाक कायम रवे, जे चाहना वे मुल्क च इतिहाद कायम रवे, मैं अफसरां ने बाला नूं कवांगा SHO साहब, DSP साहब, CPO साहब, DIG साहब, IG साहब, नासर मदनी लोकां नूं रोज़ इतिहाद दा दर्ज देंदा वे ते अपने अफसरां नूं भी तबलीग करो कि जेड़ा भी आवे, शिया होवे, भाभी होवे, सुन्नी होवे, देवबंदी होवे, उन्होंने इस नज़र च नहीं वेखना ये फलाने फिरके दा वे। उन्होंने वेखना जिस कुर्सी ते मैं बैठा है, मैं पाकिस्तान दी रियासत दा मुलाजम है, मेरे सामने सारे पाकिस्तानी आए ने। नारे तकबीर, मेरे सामने पाकिस्तानी आए नहीं। खुदारा अपनिया कुर्सियां रियासत की जुमर की अमानत है। जिन्हें अफसरां ने बाला ने ये रियासत के मुलाजम ने। खुदारा फिरकावरीयत नूं हवा ना देवो, फिरकावरीयत नूं हवा ना दे। सीरत मोहसिन इंसानियत की सीरत पढ़ के वेख लो। मेरे नबी ने रस्ते बला करने वालियां नूं रस्ता बला करन दी इजाजत नहीं दी। मैनूं अमन कमेटी के अंदर उलमाए कराम उत्थे शरीयत के मुताबिक एक हदीस लिख के पेश कर दन कि मदीने वाले ने रस्ता बला करन दी इजाजत दी है। लोगों मैं सवेरे जी अपना बयान बदलांगा, सवेरे अपनी तकरीर बदलांगा, अगले दिन उन्होंने दा लिखिया होया फतवा पढ़ के सुना दवांगा। क्योंकि मुसब्बर खैंच व नक्शा जिसमें इतनी सफाई हो, उधर फरमाने मुहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई हो। साडा तो ईमान है कि जिथे नबी पाक दा फरमान है जे सब कुछ कुर्बान करदा।
کیونکہ تسی اس بات نہ متفق جے بھی نبی پاک دا فرمان مننا چاہیے. حضور رحمت عالم نے حضور نے اتوں تک کہا کہ رستے چ کنڈا پیا ہوئے چوک کے پاسے کر دے موت آ جائے اللہ وہی نجات دا ذریعہ بنا دے گا. ایک صحابی نے انہیں کہا سویرے میں ٹانی نہیں رہن دینی. انہیں کہا کیوں؟ کسی دی پگڑی ڈگ پیندی ہے, کسی نمازی نو تنگی ملتی ہے, وہ انہیں ٹانی وڈی نہیں سی, انہوں موت آ گئی, اللہ نے وہ نیکی نجات دا ذریعہ بنا دیتے. جدو بندہ جناب ایمبولینس چ اپنی ماں نو پا کے جا رہا ہوئے تے اگے مولوی بیٹھے ہون رحمت عالم بیان کرن, تے جدو جناب ایمبولینس والا دل دا مریض ہوئے تے انہوں کارڈیالوجی پہنچانا ہوئے تے جڑا او دا پتر ہے ہوکا کھچے کہ میری ماں تے اتھی مر جائے گی, ہو سکتا وہ بچے نو بھی دل دا اٹیک ہو جائے, انہاں دوواں دی موت کدے ذمہ پے گی؟ ہن مولویاں مری مر گئے جے بولو تو صحیح ہے, اچھی بولو سارے بولو, کنہاں دے پوے گی؟ تے مولوی کیڑی زبان میں پڑھے گا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. مولوی کیویں پڑھے گا کہ جدو میرے نبی نے کہا کہ میں سارے جہان لی رحمت بن کے آئے, ہر شعبے لی, ہر وقت, ہر بندے لی رحمت بن کے آئے, مینوں اج اینے بیٹھے ہو ذرا ایمان نہ دسو سانوں بھی کدی چوک بلا کر دیاں ویکھیا جی اسی کریے بھی تو ایک سائڈ کرنے آئینہ دے خبراں پڑھیاں پہیاں. پروفیسر صاحب انجی میں جھوٹ تو نہیں بول رہے, فیصلہ کیتا ہے کہ ایک سڑک تو ساڑا جلوس لنگے گا, دوسری سڑک تو ٹریفک لنگے گا, کیونکہ ایک کام چنگا ہے کہ سارے راہ بلاک کرنے چنگے. وہ بولو تو صحیح, اے تیرے بچے جیوں نے گل تینوں نجات دا ذریعہ بنا دینا. اور چنگی گل دی گواہی چ بولنا یہ بھی وہ شامل ہونے والی گل ہے. ہاتھ کھڑے کر کے گل کرو کہ اسی رستے بلاک نہیں کر دے, اسی رحمت عالم نو منیا ہے, یا جڑا مولوی لوکاں نو کہے تہاڈے وچ ایمبولینس چ مر جان سانو کوئی غرض نہیں, اسی عاشقی دے نعرے لاؤنے ہی لاؤنے. دسو وہ چنگے نے کہ اسی چنگے ہیں؟ ہاتھ کھڑے کرو ذرا پتہ لگے ذرا. اللہ لا ایتھے ریفرنڈم ہو گیا, اے یہ پتہ لگ گیا کہ کنہ حضور نو منیا, کنہ رحمت عالم نو منیا. اللہ جاندہ انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے کملی والے نبی نو ماننے والو علی پاک فرماندے نے میرا نام مٹان نو جنی کر داؤ, زمین تے پہاڑیاں بنا کے حضور دے نام لکھ کے مٹانے والو تساں علی نو کی منیا میں. علی پاک کہندے میں نبی پاک دا نام لکھیا مٹانا پسند نہیں کر داؤ, اپنے نبی دا نام لکھ کے مٹانے والو. آؤ لوگوں مسلمانوں خدا دا واسطہ جے نبی نو منو تے سچے طریقے نہ منو. آؤ لوگوں میں چند منٹ دے اندر اپنی بات ختم کر اجازت چاہواں گا. ایک گھنٹہ میرے ذمہ ٹائم لگا, میں اگے بھی پہنچنا شیخو پورے تے میں بھی اپنے 15 منٹاں چ بات نو نبی قریب کراں گا. عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں, میرا نبی کون ہے؟ حضرت علی پاک حیدر قرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت دے اندر حاتم طائی دی بیٹی نو لے کے آ رہے نہیں. جدو جوان مرداں چ جوان تھی تے نظر پئی ہے. ہن ذرا توجہ فرمانا, اپنیاں بیٹیاں نو پاڑیاں دکھلانے والو, بے پردہ بازاراں چ بیچنے والو, بے پردہ بازاراں چ گھمانے والو, اپنیاں بیٹیاں نو ناب جی جشن دے نام دیتے گلیاں بازاراں چ لے جا کے بازار دکھلانے والو. میں ذرا حدیث رسول پڑھاؤں. میرے نبی نے فرمایا وے میرے بچوں, میرے بیٹوں, میرے مکھنوں, میرے انصار, میرے قریش, اے میرے امتیوں, جدو بازار چ جانا وے اکھاں نیویاں رکھ کے جانا وے, جدو بازار چ جانا وے اکھاں نیویاں رکھ کے جانا وے. فرمایا جدوں بھی جانا وے اس طرح حالت چ جانا وے, ضرورت دے تحت جانا وے. مینوں ذرا سوال دا جواب دیویں. جدو دوستا چھٹی دا دن ہوے بازار بند نہیں, میں سوال کراں گا علماء کرام اگے, میرا پیغام ہے مینوں جواب دے آ جائیں. میری ایک ایک گل تے ذرا کلا بیٹھ کے غور کریں کہ ناصر مدنی یہ کیوں بیان کردا پیا جی. لوگوں میرا حق بندا ہے, میں مدینے والے دی نوکری, بیٹا بیٹھ جاؤ, کارڈ والے تھلے بیٹھ, تو تماشا شروع کی کر دیتا, بیٹھ جلدی کر بیٹھ جا. ہے الون کارڈ ورتون لگ پیا وچ, تو تقریر سن بیٹھ کے پھر بعد چوتھ منڈی بار. اللہ جاندا وے نا کیسا کیسا کام شروع ہو جاندا وے. میرے کملی والے نبی نو ماننے والو دھیان کریا جے, میں کڈا بڑا نقطہ بیان کرنا وے. میرے نبی نے فرمایا بازار جانا ہے ضرورت دے تحت جانا وے, جدو کام ہوے تے چھیتی چھیتی جانا ہے. آقا حکم ہوے کیوں؟ فرمایا اوتھے ٹھہرنا نہیں کیونکہ شیطان دی گزرگاہ وے. میرے نبی نے فرمایا سب تو بری جگہ بازار آؤ. لوگوں میں سوال دا جواب لینا چاہنا ہے, جنوں میرا نبی سب تو بری جگہ کہے انہوں سجان والا
मदीने वाले दा फरमान दा मुनकर बनेगा जिथे मेरा नबी कवे जरूरत दे तहत जाना है मैं दलील देन लगा फतवा देन लगा है चैलेंज करे कोई बंदा कोई जाके ना जी लिखा के लैके आवे कि नासर मदनी ने क्या आवे नबी पाक ने फरमाया जरूरत दे तहत बाजार जाना में अखा नीवियां रख के जाना में उथे ज्यादा देर ठहरना नहीं जरूरत तो बगैर ठहरना नहीं जो चीज़ ले लो तो वापस आ जाना है अखा नीवियां रख के वापस आ जाना है मैनू बतलाओ तेनू छुट्टी वाले दिन बाजार घूमन की किने इजाजत दी है जो दुकाना बंद होवन मार्केटां बंद होवन उथे नबी पाक दे गुंबद की छवि बना के बैतुल्ला दे मॉडल की छवि बना के पहाड़ियां बना के लड़कियां नू जनाबिया लाओ नबी सस्ता जाके दिखाना में आओ बाजार च रज के वेखो किन्ना नबी दे फरमान की तौहीन की है किन्ना मदीने वाले दे फरमान की तौहीन की है मेरा नबी ते कह रहा वे कि मेरियो बेटियो सहाबा कराम ने अर्ज की मदीना तैयबा च आका जी या सैयदी या हबीब अल्लाह ताडे कदमां तो माँ बाप कुर्बान होए ए मेरे सैयदी मुर्शदी आका साडे मुर्शदो मुरब्बी साडियां बेटियां आंदियां सा बाजार जाना में जरूरत दे तहत जाना काम जाना में मेरे नबी ने फरमाया मैं अव्वल ते जान दी इजाजत नहीं ते जे जाना पै जावे औरत नूं जरूरत दे तहत ते अपने महरम रिश्ते दे नाल जावे अपने महरम रिश्ते दे नाल जावे जदों दोस्ता लड़की अपने महरम रिश्ते दे नाल बाजार जावे मेरे नबी ने फरमाया धूरी बुकल मार लवे अपने पैरां दे थल्ले एक गिठ चादर जमीन ते लटका के जावे मैनू सवाल दा जवाब दे जे अगला दिन आया मेरे नबी करीम दे कोल आन के गुलाम कहंदा है आका जी सोनिया साडियां बेटियां कहंदियां मदीने दे बाजार च किते पानी गंदा आ जांदा वे किते गंदगी पई हुंदी है जे असीं कपड़ा उठा के गुजर जाइए साडे कपड़े बच जाणगे सरकारे मदीना ने फरमाया ना मेरे प्यारे गुलामों फिर ते मेरा मकसद बहुत हो जाएगा मेरी बेटी दे पाँव नजर आएंगे मेरी बेटी दा गिट्टा नजर आएगा मेरी बेटी दी पिंडली नजर आएगी फरमाया ना अपनियां बेटियां नूं कहो उस पानी चों अपने कपड़े उस तरह घसीट के गुजर जावन जदों अगे खुशकी वाली जगह आएगी उथों लैके गुजरनगे अल्लाह पाक कर देवेगा हुण मैं सवाल कर लगा में औरत दा माना पर्दा है कुरान गवाही दे रहे आए औरत नूं रखो पर्दे च इस्लाम दुहाई दे रहे आए जिसे अंदर वड़ के बहना सी रोज जियो ते आ रही है जिसे अंदर वड़ के बहना सी पहाड़ियां वेखण जा रही है जिसे अंदर वड़ के बहना सी मौलवियां ना तमाला पा रही है जिसे अंदर वड़ के बहना सी बाजार दियां सैरां दिखा रही है जिसे अंदर वड़ के बहना सी जिंदियां पैंटां पा रही है जिसे अंदर वड़ के बहना सी गलियां बाजार घुमा रही है जिसे अंदर वड़ के बहना सी फैशनी वाल कटा रही है जिसे अंदर वड़ के बहना सी मलाला बंदी जा रही है जिसे अंदर वड़ के बहना सी वोट मंगन जा रही है जिसे अंदर वड़ के बहना सी टेबल टॉक करा रही है जिसे अंदर वड़ के बहना सी एंकर बंदी जा रही है जिसे अंदर वड़ के बहना सी जुलूस की जीनत बना रही है जिसे अंदर वड़ के बहना सी धरने खूब सजा रही है जिसे अंदर वड़ के बहना सी लौंग मरच जा रही है जिसे अंदर वड़ के बहना सी गिलास खूब लगा रही है जिसे अंदर वड़ के बहना सी मैच वेखण जा रही है जिसे अंदर वड़ के बहना सी फेसबुक आईडी बना रही है जिसे अंदर वड़ के बहना सी प्रोफाइल पिक्चर लगा रही है जिसे अंदर वड़ के बहना सी ईमो खूब चला रही है जिसे अंदर वड़ के बहना सी लाइव वीडियो दिखा रही है जिसे अंदर वड़ के बहना सी फेसबुक आईडी ते आ रही है जिसे अंदर वड़ के बहना सी मसाज सेंटर चला रही है जिसे अंदर वड़ के बहना सी ब्यूटी पार्लर सजा रही है जिसे अंदर वड़ के बहना सी गलियां बाजार घुमा रही है जिसे अंदर वड़ के बहना सी सेल्फियां खूब दिखा रही है जिसे अंदर वड़ के बहना सी मीना बाजार लगा रही है जिसे अंदर वड़ के बहना सी सिंगर बंदी जा रही है जिसे अंदर वड़ के बहना सी ड्रामे खूब दिखा रही है जिसे अंदर वड़ के बहना सी वीरो जश्न खूब मना रही है जिसे
अंदर वड़ के बहना सी पहाड़ियां वेखण जा रही है मैनू आंदे ने मदनी बोली ना ए उम्मत तरक्की ते जा रही है मैं सवाल करांगा मुसलमानों अपनिया बेटियां नूं जाके हुण तुसीं देख सकदे जे बाज़ारां दी जीनत बनियां पईयां ने लड़के जनाब पैंटां पा के मगर मगर लड़कियां अगे अगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन क़यामत दा दिन होएगा मौलवी की जवाब देंगे आका तेरा फरमाने आली शान सी कि लड़कियां बाज़ार जावन महरम रिश्ते दे नाल जावन जरूरत दे तहत जावन मैं सवाल दा जवाब लेना चाहना तुहाडे कोल सवाल करना वे नबी दे सच्चे गुलामों लोगों नूं पुछया जे कि केड़ी शरीयत दे मुताबिक अपनियां बेटियां नूं पहाड़ियां विखाउण लग्या वे जेड़ा नबी जरूरत दे तहत बाजार जान दी इजाजत देवे अखां नीचियां रख के जाना वे ओनू सोने दियां तारां ना सजावी वो जगह सोहनी नहीं बन सकती जिन्हों मदीने वाले ने गंदा किया वे जिन्हों मदीने वाले ने गलीज किया वे सब तो गंदी जगह बाजार आओ सैयदा फातिमा तुज़ारा पा गए इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम रिज्सा हलल बैती वायु तंहिराकुम ततहीरा उधर सरकारे मदीना दी दी आओ आंदे बल तुमे दी कौड़ी हुंदी असर हुंदा विच बियां जेड़ा कम मावां करदियां ओह करदियां तियां मां पर धी पिता पर कोड़ा बहुता नहीं ते थोड़ा थोड़ा असर जरूर हुंदा वे हातम ताई दी बेटी खड़ी है सीरत मोहसिन इंसानियत सुनने वालों मेरे नबी करीम ने धी दा सार कजिया वे अपने गुलामां नूं कहा गुलामों पिछे हट जाओ आका ताड़े मुनकर दी है ताड़े दुश्मन दी है जंगा च सब कुछ जायज हुंदा वे सरकारे मदीना ने फरमाया गुलामों पिछे हट जाओ मेरे नबी ने काली कमरी काफर दी धी दा सर कज के कहा धी काफर दी होवे धी मुस्लिम दी होवे धीआं सब दियां साजियां हुंदियां ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मेरा नबी कवे धी काफर दी होवे धी मुस्लिम दी होवे धीआं सब दियां साजियां हुंदियां ने मेरे नबी ने फरमाया पसाना अगर मेरे घर रवे तेनू फातिमा जैसा प्यार दवांगा फातिमा तेनू भैनां वाला प्यार देवेगी सरकारे मदीना ने फरमाया पसाना मेरे घर रहे कहती नहीं सोनिया मैं अपने वीरे कोल जाना चाहनी है सरकार ने फरमाया पसाना तेनू माफ भी कीता रिहा भी कीता कहती सोनिया एक नेकी कर दी जावे सखी बाप दी बेटी एहसान कर दिया जे फरमाया बेटी बोल आका जंगल बेला सफर बड़ा लंबा है मेरे को सवारी नहीं गी मेरे नबी ने फरमाया दुनिया च आईना अली जी आका हुक्म होवे फरमाया मेरा अली किथे आका मैं हाजिर आऊं फरमाया इनू सवारी भी दे दी जावे धी दियां अखां च आंसू आवे आंदी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मेहरबाना एक मेहरबानी और कर दे फरमाया बिटिया बोल कहती सोनिया दुश्मन ते कदी इन्ने एहसान नहीं करदा दुश्मन ते कदी ना मोहसन नहीं हुंदा दुश्मन ते कदी ना रहमत वाला नहीं हुंदा मगर मैं वेखदी पई है एक मेहरबानी और कर दे अपनियां बेटियां दे हक मारने वालों अपनियां बेटियां दे हिस्से मारने वालों देख मुसलमाना दा नबी है काफर दी धी खड़ी है हर मैं अपने गुलामां नूं आर्डर जारी करो जवानी सिर ते आओ कोई इज्जत नूं दागदार ना कर दे अपनियां बेटियां नूं ईमो बना के देने वालों अपनियां बेटियां नूं गैलेक्सी मोबाइल लेके देने वालों अपनियां बेटियां नूं व्हाट्सएप बना के देने वालों अपनियां बेटियां नूं फेसबुक आईडी बना के देने वालों अपनियां बेटियां दियां प्रोफाइल पिक्चरां लगियां देख के खुश होने वालों अपनियां बेटियां नूं टेलीविजन ते नाल बिठा के इंडिया दियां गंदियां फिल्मां देखने वालों कदी मुसलमाना दा नबी सीरत मोहसिन इंसानियत सुनते सही फरमाया धी दियां अखां च आंसू आवे आदि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मेहरबाना एक मेहरबानी और कर दे फरमाया बिटिया बोल कहनी सोनिया जंगल बेला सफर बड़ा लंबा है जवानी से
सिर ते आओ, कोई इज्जत नूं दागदार ना कर देवे। ओए ओ काफर दी धी बाजार कल्लिया जाना पसंद ना कीता, रस्ते च कल्लिया जाना पसंद ना कीता, तू अपनियां बेटियां नूं कल्लिया बाजार भेज दिता, पहाड़ियां वेख आवो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहंदी सोहणिया कोई इज्जत दा डाकू ना मिल जावे, अपने गुलामां नूं आर्डर जारी करो जेड़े मैनू लैके आए ने मैनू छड़ के भी आवन। सरकार नूं अपनी ज़ैनब दा परदेस याद आ गया। मुसलमानां दा नबी है, हर मैं गुलामों इनू भैन समझिया जे, इनू मां समझिया जे। बाजारां च लोकां दियां बेटियां देखने वालों, 10 मुहर्रम आ जे ते लड़कियां नूं मेकअप करा के कब्रां च ले जाने वालों, फिर उत्थे लड़के पैंटा पा के तेरियां बेटियां नूं तकन। कदी नासर मदनी दी तकरीर कल्ला बह के एक पासे ला के सुनी, एक पासे अपना करदार वेखी। मुसलमानां दा नबी खड़ा वे, कहंदी ए आका इन्हां नूं कहो मैनू छड्ड के भी आवन। सरकार फरमांदे ने इनू भैन समझिया जे, इनू मां समझिया जे, इहदे वल अख चुक के ना वेखिया जे, इनू तोड़ छड्ड के आया जे, इनू तोड़ छड्ड के आया जे। जदों काफला चले आवे, किते रात दियां रातां दा अंधेरा वे, किते जंगल बेले दा, किते दोस्ता खैमियां दा पड़ाओ, कड़ियल जवान जा रहे नहीं। सुनो सुनो मेरे बच्चों, कैप्सूल खा के बॉडियां बनाने वालों, कैप्सूल खा के अपनी बॉडी फिटनेस बनाने वालों, गोलियां खा के अपनी फिटनेस बनाने वालों, वो आओ मैं तानू कड़ियल जवान दिखावा। नबी दे यार जा रहे ने, काफला चलदा चलदा अदी दे दरे दौलत ते जा रहा वे। जदों जवान मर्दां च जवान भैन वेखी, अपनियां बेटियां नू तरनियां च देख के खुश होना वे, अपनियां बेटियां नू बाजारां च वेख के खुश होना वे, अपनियां बेटियां नू फेसबुक ते देख के खुश होना वे, अपनियां बेटियां नू मैरिज जा लगे फुल सटा के खुश होना वे, अपनियां बेटियां नू दूल्हे दे यारां कोलों जलील करा के दुध पलाई दी रस्म करा के मजाक करा के खुश होना वे, अपनियां बेटियां नू मेलियां ठेलियां ते सरकसां ते बेच के मौत दे खुआं ते चढ़ा के वीरा सरकसां दिखा के खुश होना वे, अपनियां बेटियां नू लड़कियां दे नाल बाजारां च घुमा के खुश होना है। हातम ताई दा पुत्तर है जे कलमा नहीं पढ़िया, जवान भैन नू जवान मर्दां च वेखिया, भरा दियां अखां च खून उतर आया। कहंदा भैन होर गल्लां ते बाद चो करांगा, इन्ने मर्दां च रात भी गुजारी है, इन्ने मर्दां च दिन भी गुजारिया वे। भैन होर गल ते मैनू नहीं आउंदी, तसब्बर दी दुनिया च चलिए। तेरी मेरी सगी भैन इत्थे घोड़े शाह चौक च दुश्मनां दे कब्जे च होवे ते दस दिमाग दा की आलम होएगा, तखयलात दा की आलम होएगा। जिवें सनाटा छाया पिया वे, सिर नहीं हिलदे पे, इवें उस वेले तेरा मेरा की आलम होएगा। एक सा जाएगा दूजा आएगा, दिमाग दा की आलम होएगा, तखयलात दा की आलम होएगा कि हाय मेरी भैन दी इज्जत ना किते लुटी गई होवे, भरा नू सारियां भुल गईयां। कहंदा भैन होर गल्लां ते मैनू नहीं आउंदियां, मैनू जरा ये ते दस इन्ने मर्दां च तेरी इज्जत भी सलामत रही कि नहीं? इन्ने मर्दां च तेरी इज्जत भी सलामत रही कि नहीं? भैन दियां अखां डुल पईयां, कहदी वे दी इन्नियां गैरतां वाला आउंदा मैनू जंगल च कल्लियां छड्ड के ना आंदा। पर जे तू इन्हां दे बारे पुछिया वे, ए पैरां च टुटियां खज्जी दियां जुत्तियां ने। प्रोफैसर साहब तुसीं बड़े दौर देखे ने, अल्लाह होर उम्र च बरकत फरमाए। गल सुनने वाली है, कालजां च जो माहौल बन गया वे, कहदियां पैरां च खज्जी दियां जुत्तियां ने, आ गल च पाटियां लीरां ने, आ सर ते टांके लगियां टोपियां ने। वे अदी इन्ना हया ते मैनू तेरियां अखां च नजर नहीं आया जिन्ना मुहम्मद दे यारां च नजर आया वे। कहंदा भैन इन्हां दे नबी दे हया दा की आलम है। कहंदी वे वीर ओ ते इंज रोंदा सी जिवें जवान मर्दां च अपनी धी खड़ी हुंदी है, उन्हें सिर कजिया। कहंदा प्यार, कहंदी ओ प्यार ते मैनू हातम ताई ने नहीं दिता जेड़ा फातिमा दे बाबे तो डिठा है।
फरमाया जेड़ा फातिमा दे बाबे तो डिठा वे हुण इन्ना मजमा मैं सवाल करांगा अजीज़ा ने मन मेरे नबी करीम नू मानने वालों वो धी वेख के कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। अज वेख मुसलमान दियां तियां बाजार च बेपरदा फिर केड़ी धी कलमा पढ़ के मुसलमान होएगी, केड़ा मुसलमान कलमा पढ़ के होएगा, केड़ा सिख कलमा पढ़ के मुसलमान होएगा, केड़ा सिख कलमा पढ़ के मुसलमान होएगा। अर्ज करदा आ भी ते बेटियां ने आंदियां ने बाबा परेशान क्यों में बे बाबा क्यों परेशान है, कहंदियां ने अबू जी खैर है, कहंदे ने बेटियों अखां जवाब दे गईयां ने ते बकरियां चरन वाला पुत्र कोई नहीं ते मैं उंज बुढ़ा हो गया ते अखां जवाब दे गईयां ते जवान बेटियां की आंदियां ने बे बाबले रोन दी केड़ी लोड़ है, जे ना जी पुत्र नहीं ते की होया असी तेनू पुत बन के विखा देवांगियां। एडे हया ना चलियां अल्लाह ने उन्हां दा चलना कुरान बना के अपने मुहम्मद ते नाज़िल फरमा दिता है। ते हुण जिहड़ियां गलियां बाजारां च फिरन दईयां अल्लाह जानदा मुसलमानों तुसां रहमत आलम नू मन्निया ही नहीं, तेरे नबी नू वेख के ते काफरां दियां तियां कलमा पढ़ लिया। मैं सवाल करांगा एडड़ियां दाड़ियां रखियां हाजी नमाजी तियां नू बेपरदा मैरिज जा लगे खड़ियां कर देंदे नहीं, मौलवी भी उहदे विचों लंघ के जाके निकाह पढ़ाउंदा वे। मैं सवाल दा जवाब लेना चाहना वे जदों दुल्हन दे कोलों सैन हुंदे ने फिर वीडियो वाले नू बुलाउंदे ने मेरी धी दा हथ विच लिया, मुसलमानां दा नबी होवे जेड़ा तेरी धी वास्ते रहमत साबत होया, काफर दी धी वास्ते रहमत साबत होया। अपनी पाक चादर उतार के हातम ताई दी धी दा सर कजावे, तू किधर दा आशिक़े रसूल है, अपनियां धीयां दियां वीडियो फिल्मां बना के नाल कंजरां दी मिक्सिंग करा के आने एल्बम बना के रख दो। जदों कोई रिश्तेदार आवेगा आखांगा मेरी धी दे एल्बम वेखो साडे च इन्नी को गैरत है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं जरा दूल्हियां दी खबर लवां जेड़े दूल्हे नहीं वो तू अपनी बीवी वास्ते ज़ामत तू अपनी मानत दी हिफाजत नहीं कर सकिया। ओदे बाप ने कार च गेट खोल के जदों आंसू बहाए तू वेखे नहीं, उन्हें अपनी मानत तेनू दिती 20 साल साम के रखी, स्कूल छड्डन गया लैके आया, वीरो कॉलेज छड्डन गया लैके आया। अज तू किधर दा जवाई है, तू अपनी इज्जत दा सका नहीं, कमरे च अपनी दुल्हन नू बिठा के कहना कैमरा मैन नू लै मेरी बेगम दे पोज बनाओ, एदा पूरा एल्बम बनाओ। जे उन्होंने पोज बनाना ना आवे ओदा कंधा फड़ के कह ऐसे खड़ी हो जाओ, ऐसे खड़ी हो जाओ, डरो खुदा दे कहता हूँ। ओदे बाप ने कहा सी मेरी धी दी इज्जत दा राखा है, एदी इज्जत दी राखी बन के जावी, एदी इज्जत दा तू राखा है क्योंकि तू एदा खावंद है, तेरे हवाले कीती है। और तू किधर दा मुसलमान है, तू अपनी बीवी दी इज्जत दा सका नहीं, तू मुसलमान दी बेटी दी इज्जत दा किवें सका होएगा। तू अपनी इज्जत दा सका नहीं, तू किसी दी इज्जत दा की सका है। तुसा सीरत मोहसिन इंसानियत सिर्फ लफ्ज़ां तक पढ़ी और नारियां तक सुनिए। मैं सवाल करांगा, मैं दर्द नाल बयान कर रहा हूँ, अर्ज करना चाह रहा मुसलमानों आले तहार नू मानने वालों, मेरे नबी ने काफर दी धी दा सर कजावे। मैं सवाल करांगा आ फिर तलीम दिखावां। सैयदा फातिमा मेरे नबी ना महवे गुफ्तगू ने अचानक अंदर तफरी पहली अंदर गई है। हजूर ने फरमाया बेटी क्यों? फरमाया बाबा किसी दे चलने की आवाज़ आई। फरमाया बेटी वो नबीना सहाबी अब्दुल्ला बिन उम्मे मखदूम ओदी छड़ी की आवाज़ आ रही है, वो ठक ठक करके चलदा वे, जिथे छड़ी मारदा वे उन्होंने जमीन रस्ता दसदी, ओदे ते चलदा चलदा आ रहा वे, ओदी दस्खत ओदी छड़ी की आवाज़ आ रही है। मेरे नबी करीम दी बेटी कहती है बाबा अब्दुल्ला बिन उम्मे मखदूम नबीना जरूर है पर मुहम्मद दी बेटी दा हया गवारा नहीं करता, फातिमा दी नज़र किसे नबीने ते भी पै जावे। सानू आंदे ने आले मुहम्मद दे मुनकर नहीं, सिर्फ साडा गुनाह इन्ना है असी वीरो चौकां च खड़े होके तमाशा नहीं करते, असी ईदगाह दी मस्जिद च बह के हजूर दा जिक्र करते पे हाँ। असी चौकां च खड़े होके किसी दी बेटी नूं ये नहीं कहते तू बेपरदा इत्थे नच ते डफली फड़ के इक्को जिहियां सूरतां इक्को जिहे लिबास। मैनू सवाल दा जवाब दे जे। मैं उलमाए कराम नूं पुछांगा, उलमाए कराम तमाम फिरकियां दे उलमा मेरे वास्ते काबिल एहतराम ने, हर एक दा एहतराम करना भी। मैनू सवाल दा जवाब दवो कि सैयदा फातिमा ज़हरा पाक दे नाम ते शेर पढ़ के मौलवियां ने गड्डियां खरीद लियां,
فاطمہ پاک دی شان بیان کر کے مولویاں لینڈ کروزراں خرید لیاں کوٹھیاں بنا لیاں کی کہندے ہوندے نے اللہ جاندا وے نبی سیدہ فاطمہ دی شان چ کوئی دی نہیں محمد دی دی ورگی تے لوکی نعرے مار دین تے مینوں ایک گل دا جواب دین جڑے مولوی آندے نے کہ سیدہ فاطمہ دی شان بنی ہے وہ دسن حضرا کہ میرے نبی دی بیٹی تے غیر محرم نبینے نو ویکھنا پسند نہیں کردی اپنے سر دے تاج نو کہہ رہیاں نہیں اپنے سر دے تاج نو کہہ رہیاں عرض کردہ ہوں دو علماء کرام آگے نہیں تے میں ہن آخری بات کر کے اجازت چاہنا تاکہ انہوں نے ٹائم ملے تے میں اگے جاواں مسلمان بھائیو امام انبیاء نو ماننے والو میرے مدنی تاجدار دا کلمہ پڑھن والو سیدہ فاطمہ دا جنازہ میں فرمایا علی میرے کفن تے پتے ڈال دیا جے 6 مہینے ہو گئے نے فاطمہ مسکرا کے نہیں ویکھیا میرے نبی تو بعد 6 مہینے زندہ رہیاں نے ایک دن بھی مسکرائیاں نہیں سیدہ زہرا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کہندیاں علی جی اج تک ڈیمانڈ نہیں کیتی میرے بابے نے تعلیم دیتی سی علی دا ایمان ویکھی علی دی غریبی نہ ویکھی اج قرض کرا مروزات منیاں جان گیاں فرمایا جی کرو عرض سیدہ فاطمہ نے اپنے سر دے تاج کے عرض کی تھی علی جی میرا جنازہ جاوے رات دے اندھیرے چ جاوے دیا روشن نہ ہوئے لالٹن روشن نہ ہوئے کمکمے لگا کے گلیاں بازاراں چ اپنیاں بیٹیاں نو گلیاں دی زینت بنانے والو آل محمد نو مننا تے میں مننا زہرا نو مننا تے میں مننا علی دا نام نہ کٹنا مننا تے میں مننا علی دی سیرت مننی تے میں مننی صلح حدیبیہ منیا تے میں منیا لوگو سوال جواب بتاؤ بتاؤ اپنیاں بیٹیاں نو کمکمے لگا کے لیٹاں لگا کے بازار چ گھمانے والو گھمانے دی اجازت دینے والو آؤ سیدہ فاطمہ زہرا پاک وال ویکھو میرے نبی دی بیٹی ہے کہندی ہے میرا جنازہ رات دے اندھیرے چ جاوے میرے کفن تے چوراں دیاں ٹانیاں ڈال دیا جے پتے ڈال دیا جے فرمایا محمد دی بیٹی دے کفن تے بھی غیر دی نظر نہ پوے کیوں نہ کواں محبت نال انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میں پھر کیوں نہ کواں کملی والے محبوب دے بارے حضور نے کافر دی تھی دا سر کج کے تینوں مینوں پیغام دیتا وے کہ مسلم دی تھی دی عزت نو داغ نہیں لانا او دی عزت واسطے زامت نہیں بننا ہن آخری نقطہ بیان کر کے اجازت چاہواں گا اینے نوجوان بیٹھے جے تیرا نبی ہوئے محسن انسانیت بن کے آیا حاتم تائی دی تھی واسطے نفع مند ثابت ہویا رحمت ثابت ہویا او دی عزت دا ڈاکو نہیں بنے صحابہ نو کیا دی عزت دے رکھوالے بننا جے انہوں ماں سمجھیا جے پہن سمجھیا جے تے توڑ چھڑ کے آیا جے ہن اینے نوجوان بیٹھے نہیں تیرے موبائل چوں مسلمان دی بیٹی دا جدو نمبر نکلے گا مینوں سوال دا جواب دیویں جدو کسے دوست کولو او دی سہیلی دا نمبر لے کے مس کال کرے گا میسج کرے گا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے او دے کول دا خامد بیٹھا ہوئے یا بھرا بیٹھا ہوئے یا باپ بیٹھا ہوئے او غیرت چا گیا کہے گا 10 کیڑے یار دا فون تے میسج ہے او بیٹی تہجد گزار بھی ہوئے او بیٹی تہجد گزار بھی ہوئے مینوں جواب دیویں اگر او دے خامد نے اونوں طلاق دے دیتی تو او دے واسطے ضامن ثابت ہویا کل قیامت نو میرے نبی دے سامنے کیویں کہے گا آقا میری شفاعت کر دو جے میرے نبی نے پوچھ لیا ظالما تیرا نبی او سی جڑا کافر دی تھی دا سر کجے او کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگی تو مسلمان دی تھی دی عزت نو داغ لایا او دا گھر اجڑ کے ماپیاں دے بوئے تے بہ گئی ہے کدی سوچیا بچیاں نے تیری ایک مس کال نے اگلے دی بیٹی دی زندگی تباہ کر دیتی وہ دا باپ دکھی ہو گیا دی ماں دکھی ہو تو کنہ کو نبی پاک نو منیا تو ایک میسج کر کے وہ دا کار اجاڑ دیتا خواہ وہ تہجد گزار ہو اگو خامد نو بھی چاہیے بدگمان نہ ہوئے اج کر رونگ کال آ جاندی رونگ میسج آ جاندی میرے بھائیوں کمپنیاں کو کنیاں دے نمبر وہ لے لیں دیں تو میرے بھائیوں جنہیں بیٹھے بچوں
ایک گل دا مینوں جواب دیا جے حضور رحمت عالم بن کے آئے کافر دی تھی واسطے رحمت ثابت ہوئے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگی جے قیامت نو تو کہ آقا میں عیدگاہ چوں آیا ہے میں گھوڑے شاہ تو آیا ہے میں گرجاک تو آیا میں تے میں عالم چوک تو آیا ہے آقا میں دال بازار چوں آیا ہے تے میں شیراں والی باغ تو آیا ہے تے میری سفارش کر دو تے جے مدینے والے نے کہتا اللہ نے دس دینا ہے سونیا یہ دے موبائل چینیاں تیریاں روحانی تیاں انا آتینا کل کوثر فصلی لربی کا ونہر ان شانیاں کہو الابتر اس صورت دے تحت قیامت تک جنہیں مسلمان بیٹے پیدا ہونے حضور دے روحانی بیٹے نے جنیاں مسلم بیٹیاں پیدا ہونی ہیں حضور دیاں روحانی بیٹیاں نے جے قیامت نو میرے نبی نے کہتا ظالمہ میں تے کافر دی تھی دا سر کجیا تو میری تھی دیاں تصویراں وال پیپر لگا لے سی دس کی میرے بچوں جواب دو گے میرے بیٹوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں اپنے بچیاں نو اے چیزاں سکھاؤ کہ ایک مسلم دی بیٹی دا نمبر تیرے موبائل چ نکل آیا قیامت نو جواب کی دمیں گا حضور دے سامنے کہ آقا تسی تے کافر دی تھی دا سر کجیا سی میں مسلمان ہو کے اپنیاں عزتاں نو ڈنگ لاؤندا رہا اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے والنبیوں میں رحمت لقب پانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھاں ہاتھ کھڑے کر کے کہو وعدہ کرو وہ اپنے پرائے کا غم کھاں اچھا بھی وعدہ کرو اتھے کسی دی ہن جتی چکی گئی تے اپنی لا کے دو گے کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کرے پکی گل لے اے ہی جے کہ جڑا بگانے واسطے رحمت ثابت ہوئے جڑا اجنبی واسطے رحمت ثابت ہوئے انہیں سیرت محسن انسانیت نو منیا ہے تے جڑا چونکاں چ راہ بلاک کر کے مسافراں لی بیماراں لی زحمت بنے لوگاں دیاں بیٹیاں نو بازاراں چ لیا کے لائٹاں لا کے تے کہے کہ لے جی رج کے ویکھو میرے بھائیو انہیں رحمت عالم نو نہیں منیا رحمت عالم نو انہیں منیا ہے جنہیں کملی والے محبوب دی زندگی نو منیا ہے حضور دی زندگی تے عمل کیتا ہوئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اے ناراض نہ ہو جائے میرا بچہ میں پڑھ دینا ہے نبی کو دیکھ کر دائی سرور سے بولی حلیمہ گود میں لے کر حضور سے بولی میں واری واری جان تو کی نہ سنائے سارے پڑھنا ہے میں واری واری جان تو کی نہ سنائے حضور نو سجاوٹاں دی لوڑ کوئی نہیں گنبد تے لائٹاں لاؤ تے گنبد نو سونا بناؤ حضور نو انہاں لائٹاں دی لوڑ نہیں میرا نبی صورت دا بھی سونا تے سیرت دا بھی سونا ہے مل کے پڑھنا ہے میں واری واری جان تو کی نہ سنائے انج بولو جی میں موبائل تے رات نو آندے جانو آئی ہے اونج بولو تانوں پتہ لگا اتھے مرن دا حق جے میں واری واری جان تو کی نہ سنائے تیرے جیا ہور نہ کوئی ہونا ہے گل اے مدنی سارے جگ نو سنا گل اے سعید سارے جگ نو سنا گل اے عمران سارے جگ نو سنا گل اے صادق سارے جگ نو سنا گل اے یحییٰ سارے جگ نو سنا گل اے ساجد سارے جگ نو سنا گل اے راسخ سارے جگ نو سنا گل اے شفیق سارے جگ نو سنا گل اے مدنی سارے جگ نو سنا گل اے ظہیر سارے جگ نو سنا گل اے ناصر سارے جگ نو سنا سونے جیسا جگ وچ آیا کوئی نہ اے نعرہ اساں گلی گلی لاؤنا ہے اے نعرہ اساں گلی گلی لاؤنا ہے مل کے پڑھو اے نعرہ اساں گلی گلی لاؤنا ہے میں واری واری جان تو کی نہ
ओदी याद बाजो सानू कोई कम नहीं, इसलिए ते मौत दा भी कोई गम नहीं। कब्रां च मिठी नींद असां सोना है, कब्रां च मिठी नींद असां सोना है। मैं वारी वारी जान तू किन्ना सोना है, उन्हां तो मुसीबतां ने रहना है पैरा, हो जानी उन्हां तेरे मतां दी छां। जिन्ना तेरी नौकरी दा पट्टा पाउना है, जिन्ना तेरी नौकरी दा पट्टा पाउना है। मैं वारी वारी जान तू किन्ना सोना है।